Mnogi se pitaju zašto uopšte mi obrađujemo slučaj Ane Volš. Ne samo mi kao produkcija, nego zašto je uopšte tako veliko interesovanje u celokupnoj javnosti, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju, za ovaj događaj koji se desio u Americi. Pre svega, mi imamo moralnu obavezu da obradimo ovaj slučaj i da ga ispratimo do kraja. Zato što smo mi borci protiv femicida i smatram da je to naša obaveza. A ovaj slučaj je upravo tipični femicid. I pošto je Ana ne samo bila državljanin Sjedinjenih Američkih Država, nego i državljanin Srbije, mi smo u obavezi da obradimo slučaj koji je vezan za našu dijasporu. Zato što mi volimo dijasporu isto onom merom kao što i ona voli nas. Jer ne tako davno, da nismo imali jaku dijasporu, ne bismo preživeli sankcije koje su uvedene našem narodu. I hvala dijaspori što nas voli, jer oni nisu tikva bez korena. Oni su zapravo najlepši list i plod jednog velikog hrasta koji se zove neuništivi naš narod. I kad kažem naš narod, ja mislim na ceo Balkan. To je moj narod i ja nisam nacionalista, kao što i sami znate. Ali da se vratimo slučaju Ane Volš. Naime, pojavile su se neke nove informacije koje su meni lično veoma interesantne. Prvo ću se dotaći sadržaja Brianovih kesa koje je on bacio u đubre, a u kojima su se, pored onog Tyvek odela, nalazile i jedne papuče na kojima je takođe pronađen Anin i Brianov DNK. Nije precizirano da li se radi o tragovima krvi, ali svakako da ima tragova DNK. I to na veoma neobičan način su tragovi tog DNK raspoređeni na ovim papučama. Odnosno, da pojasnimo čemu se radi. Te papuče su bile preklopljene ovako jedna preko druge i stajale su sigurno u onoj komodi u hodniku na ulazu. Ali, sada je sa jedne strane Brianov DNK, a sa druge strane je Anin DNK, što govori da je tu bilo nekih tragova nasilja. Zapravo, Brian, kada je ušao u hodnik, najverovatnije je te papuče uhvatio svojom rukom i, bukvalno da kažem, nagurao ih je u usta nesrećne Ane da ne bi vrištala. Jer nema drugog objašnjenja kako je tako specifično raspoređen DNK, sa jedne strane Brianov, a sa druge strane Anin DNK. Odnosno, ovo što ja vama pričam, to je objašnjenje i američke policije. Utvrđeno je da je Ana sve svoje vreme, kada je bila slobodna, uložila u sređivanje svoje kuće u Vašingtonu. A zapravo, šta je ona to radila? Ona je kompletnu, znači, svoju pažnju posvetila sređivanju dečjih soba. 3 dečje sobe je opremila do savršenstva. Sa igračkama koje vole, sa posebnim tapetama u određenim bojama koje ta dečica vole, znači ovaj stariji voli ovu boju, onaj najmlađi onu boju, i to je sve tako bilo podešeno da se oni osjećaju kao mali prinčevi. Zapravo kao da su došli u carstvo snova, gde im se ispunjavaju sve želje. I po pitanju igračaka, i slatkiša, i svega drugog. I sami znate koliko je Amerika onako specifična zemlja i kada želite nešto da kupite, znači morate da idete s jednog kraja grada na drugi, da obilazite te ogromne radnje da biste uzeli i sklopili mozaik svega šta
zapravo želite. I zato vam je potrebno ogromno vreme koje trebate da izdvojite od onog slobodnog koje vam je ostalo posle posla. I Ana je bila posvećena ovome do maksimuma, što nam govori zapravo kakva je ona bila majka. Ona je bila divna majka i ona nije imala vremena da se zanima i opterećuje nekakvim famoznim i fantomski izmišljenim ljubavnicima, kako se piše u nekim medijima da ih je navodno imala, jer žena koju interesuju takve stvari ponaša se sasvim drugačije. Ona posle posla ide u spa centar, ona se doteruje, sređuje, kupuje najsavremeniju garderobu da bi bila tip-top sređena i da bi bila što više privlačnija tim potencijalnim udvaračima. Ide da sređuje nokte, pa svašta nešto radi. Mislim, milion stvari postoje sada da bi žena bila što lepša i privlačnija. Ja opravdavam i tu priču, ali generalno te žene koje misle o sređivanju tog tipa ne razmišljaju da idu na drugi kraj Vašingtona da bi kupile omiljenu igračku svom detetu. Zato što im je fokus prosto na nekim drugim stvarima. Ana generalno nije bila iz te priče, jer to je nešto što se ne može sakriti. Ona je radila u takvom kolektivu i bila je pripadnik takve zajednice gde se moralo znati da li neka žena ima ljubavnika ili ne. Za Anu niko ništa nije znao da kaže po tom pitanju. Zapravo, njene najbolje drugarice znaju sa sigurnošću da Ana Walsh nije imala ljubavnika i da nije varala svog supruga Briana. Ali postoji jedna druga osoba koja je upravo to mislila o njoj, a to je zapravo njena svekrva Diana. I Diana se nije zaustavila samo na razmišljanju o tome da li snaja iz Evrope koja je došla i uhvatila voljenog sinčića ima ljubavnika ili ne, ona je sa sigurnošću htela da dokaže Brianu da ga Ana vara. I upravo iz tog razloga, po pričanju Aninih prijateljica, ona je angažovala jednog poznatog vidovnjaka iz Vašingtona, da bi on video i da bi rekao: evo Diana, vaša snaja vara vašeg sina sa tim i tim. I taj vidovnjak je to Dijani i rekao. I od tog trenutka šta ona radi, molim vas? Ona angažuje privatnog detektiva iz Vašingtona da prati Anu Walsh iz minuta u minut. I taj čovek je nju i pratio. I stalno je fotografisao i slao je te slike Dijani Walsh. Zapravo, Ana je postala jedna od najpraćenijih osoba naše dijaspore. Međutim, Diana Walsh nije bila zadovoljna tim fotkama iz raznoraznih dečjih onih prodavnica sa igračkama, nego je tražila od tog detektiva nešto konkretno. Da bude Ana uslikana sa svojim potencijalnim ljubavnikom. Međutim, taj čovek nikako nije uspevao da Anu vidi sa bilo kojim drugim muškarcem, a da nije konkretno vezan za njen posao kojim se bavi. I nije imao takve fotografije. Jer naravno, Ana nije imala nikog. Ona je imala svoju porodicu, Briana i njihovu zajedničku prelepu dečicu. Šta više, kada sam čuo sve ovo, mislim da je moguće da je možda da je Diana Walsh konkretno sumnjala na Džema Mutlua. A zašto? Zato što je Ana sa Džemom Mutluom i još nekim drugim kolegama imala zajedničku firmu, odnosno kompaniju za trgovinu nekretninama koja se zvala Mutlu Group i čiji je direktor bio zapravo Džem. A Ana je bila direktor prodaje. A evo šta je Džem rekao o Ani u jednom od videa.
We've got all kinds of amazing folks here in the room. I'm going to show you one of them. Here she is, an elf. Oh, that was me. Hi. That was you. Hi. Yes. An elf on the show. Yes. Her children were so excited to see her this morning. They said, "Mom, you look beautiful," right? Isn't that what they said? And they were excited to see me, yes. And they were excited. Yes, they were excited to see her. Okay, so guys, everybody, here is our wonderful team. Lydia, come on into the picture. Hello there. Here's the Mutta group having an amazing, amazing team retreat here at the Prudential Tower. We're celebrating 2021. Okay, all right. Celebrating 2021. We had an amazing year. They're all wearing ugly sweaters. Ugly sweater cupcakes. Team again. All right. All right. All right. I pošto je Ana dosta često tagovana na Džemovim objavama, sasvim je moguće da je njena svekrva, koja zapravo i nema neke obaveze, osim da plaća advokate svom sinu prevarantu, sigurno u svojoj glavi i u svojoj bolesnoj mašti napravila neki scenario da su Ana i Džem u nekoj ljubavnoj vezi. Ne bi me iznenadilo da je ona gledala na celu tu stvar sa svoje tačke kako bi se ona ponašala kao žena. I ja sam prosto siguran da je ona varala svog supruga i da je on zato nju ostavio i otišao u Indiju da meditira sa Saibabom. U svakom slučaju, ja sam ubeđen da Ana i Džem po tom pitanju nisu imali nikad ništa. Oni su zapravo bili poslovni ljudi i bili su ovako prijatelji iz života. Jer Ana je njega doživljavala sa posebnim emocijama. Jer je i Džem Mutlu poreklom sa Balkana. I moguće da je Dijana i rekla Brianu nešto na tu temu, jer je dobro poznavala svog sina i znala je da on njoj sve veruje. Zapravo, ja sam čak i ubeđen da ona nije obmanjivala svog sina, nego je ona bila sigurna da je to tako. Anino telo još uvek nije pronađeno, ali bez obzira na sve to, dokazi protiv Briana Walsha su veoma jaki, jasni i neoborivi. I mi ćemo to suđenje koje počinje 9. februara pratiti sa dosta pažnje. Jer mi, građani Beograda, sa nestrpljenjem očekujemo epilog ovog slučaja i koliku će kaznu dobiti za ovo nedelo Brian Walsh, ubica svoje žene i majke njihove zajedničke dece. To je za sada to što imam da kažem o Ani Walsh, a kada bude počelo suđenje, imat ćemo i detaljnije informacije o svemu. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.